The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The time came for Elizabeth to have her child, and she gave birth to a son. And when her neighbors and relations heard that the Lord had shown her so great a kindness, they shared her joy. Now, on the 8th day, they came to circumcise the child. They were going to call him Zechariah, after his father. But his mother spoke up, "No." She said, "He is to be called John." They said to her, "But no one in your family has that name," and made signs to his father to find out what he wanted him called. The father asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And they were all astonished. At that instant, his power of speech returned, and he spoke and praised God. All their neighbors were filled with awe, and the whole affair was talked about throughout the hill country of Judea. All those who heard of it treasured it in their hearts. What will this child turn to be? They wondered. And indeed, the hand of the Lord was with him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. We are now 2 days before we celebrate the birthday of our Lord. Are you still awake? Basi ang iban, nagatuyo-tuyo na kay ti aga pa magbugtaw. And there are activities all throughout the day. Parties here, parties there, invitations here, invitations there. We are preoccupied of lots of things. Yes, we are so lucky that we have the liturgy early in the morning. And it is a gift, the gift of God to us Filipinos. As we see all of this, Misa, Aguinaldo, and Simbang Gabi, as a gift of faith to us. Today, we hear particularly the naming of a child, John the Baptist. And they have seen, or we can see here, the rituals of naming. As you can hear, it is being said. Probably, you can reflect as well of your own personal life. Imo nga kabuhi mismo. Kay nga tanan kita, may ngalan. And this is what you are called of. Do you like your names? Gusto mo bala ang imo nga ngalan? O kon basi nga nagasiling kati, natabuan lang na amo na ngalan ko And so, I have to like it. No. It has a purpose. May katuyuan ang tanan nga ina. And it draws everything and put everything in perspective and in place para sa imo. By that name. Kag wala sing makatalos sina nga kun ano sa imo kabuhi kay ginabutang ina. Is it intended? Yes. Who intended it? Not your parents, it's God. Nga,
sa katapusan sang imo kabuhi, kag kun manawag ang Dios, igatawgon ikaw sa sina nga ngalan. Whether you like it or not, you have to like it. You have to love it. Because that's your lot. Amo ina ang porsyon nga ginahatag sa imo. And probably we have no choice but to love it and give meaning and search for what is the meaning of this. Ano bala ang kahulugan sini sa akon nga kabuhi bilang isa ka tawo. As you grow older, samtang nga nagakabuhi ka kag naga in relationship and on dwelling in this world, masiling ka sa imo kaugalingon, ay, amo gali ni ang kahulugan sang akon ngalan. John the Baptist is not an ordinary kind of birth. No ordinary name. Hindi ordinaryo ang ngalan ni Juan Bautista. Kay ang sirkumstansya nga nagapalibot diri na punan sang misteryo. Nga ang misteryo, una-una, ang iya nga mga ginikanan, tigulang na. And they are not supposed to have. Pero, nagasiling makita naton nga sa sina nga kultura ang wala sing bata nagakahuya sila. So this is an anticipation of God's fulfillment, and it draws kag nagapakita nga ang Dios merciful, nagakaluoy sa iya mga tao kag wala kag indi gid kita pagpakahuy-an sang Dios. The people are aware that this is not something to be taken for granted as they wonder and ponder. Kag makita naton misteryo nga masiling naton, hindi matungkad, hindi man malabot. Kag ang ila pamangkot, what will this child be? As we have begin sa una nga reading naton sang siyam nga kaadlaw nga ini, una-una nga adlaw, nagapamangkot man ang aton nga ebanghelyo nga ano bala ang imo nga gina-ekspektar. What do you want to see? What do you want to witness? Ano bala ang ginapangita mo? Kag subong nga adlaw. It is a question as well. What will this child be? Mangin ano kabala sa pila ka adlaw? Is there a kind of dawning of your own life which draws you closer to God? Kag masiling ka sa imo kabuhi, amo ini ang kahulugan sang akon kabuhi. So, ang kabuhi nga ini, ang aton nga ebanghelyo subong, kag ang aton mga balasahon subong, draws and question us, what will I be? And it is a kind of question which draws us, what is my purpose in life? John stands on the threshold of the new and the old era. Sa tunga-tunga siya. Pero kung realisahon naton, tulukon naton sa maayo, sang pagbunag mo, dira ka man sa tunga-tunga,
sang nagliligad kag ang futuro sang imo pamilya. Sang pagbunag mo. This is the same thing with John the Baptist. But it is a kind of era of Old Testament and the New Testament. He is both the last of the prophets and the first of the herald, the turning point of salvation history. Kay nga nagasiling diri na si Elias nga propeta. So this newness is symbolized in the name of John. Maybe you can apply your own name here. The tradition of the Jews that at that time was that the firstborn should be named after their fathers. Junior, kung sa aton pa junior. In the case of John, though his name was already revealed to Zacharias, to his father Zechariah, even before he became a father, 9 months or more than before the joyful birth, the angel Gabriel had said to Zechariah in the temple, "Your wife, ang imo asawa nga si Elizabeth, magabusong, kag ikaw magapahingalan sa iya nga si Juan." From that point on, Zechariah became silent. Nag-apa si Zechariah. Hindi nga kung ano nga rason. Nag-apa si Zechariah. Ang iyang pagkaapa, simbolo sang katapusan sang prophetic age. Kay ano ang prophetic age? Ang prophetic age nga nagapakita nga may ginapaabot kita. May ginapaabot ang mga tao. Ti subong, amo na ini ang katapusan sang prophetic age. Kay magaumpisa na ang fulfillment, ang pagtuman sang Diyos sang iya nga plano. Ano ang plano sang Diyos? Salvation. Pagluwas sang iya mga tao. The declaration of the new and unexpected name symbolizes the new era. Wala mag-ekspektar ang mga tao, ang iya mga kasilingan, nga amo ini ang ipahingalan kay Juan. Ti, masiling naton, counterculture. Si Juan o kung si Elizabeth kag si Zechariah, wala sila magtuman sang mga panimad-on nga ini. It's a new era. The era of the Spirit, the coming of the new experience of the Word of God, the fulfillment of what has been prophesied. John comes, and at his coming, Zechariah's voice returns. He can once again speak in praise of God. Wala siya naghambal kung ano to, kundi nga ang pagdayaw, paghimaya sa Diyos. The name John means the Lord is gracious. Ang Diyos nagakaluoy. The Lord's gracious mercy is about to revealed in a new way, in an astounding way, with the birth of Jesus. John's mission is to prepare God's people for His revelation. They need to be converted from their old sinful ways to a new way of life, which is the life of God. Kada isa sa aton may historya sang aton nga kabuhi.
as far as you can remember. Halin sang bata ka pa, hasta subong, you can tell all those stories. Ang akon pangalan sang una, hindi Rex, kundi Rodrigo. Layo, no? Sang pagkita ko, sang sina nga mga ngalan ko, siling ko, usisaon ko abi sa diksyonaryo. Both names mean the same. King. How do I emulate all of this? Usisaon ko sang halin sang una pakadto subong. Am I a king? Yes, in my own right. Una-una, I am the eldest in the family. Ako ang pinakauna nga apo ni lolo kag ni lola. So, kung sayuron, na-spoiled ako sang akon mga lolo kag lola. Pinagustuhan ako. And that's why you can see in me a kind of stubbornness. Kaya nga, amo ina ang nature sang akon lolo kag lola nga pinagustuhan ako. What I like, I get. Then, samtang nga kabuhi pa ako, kag una-una man ako nga teacher sa pamilya namon. Kag sa eskwelahan, amo man naging una nga principal sa amo nga eskwelahan. Una man nga ordination sang Milhill Missionaries diri sa Pilipinas. I said to myself, ay ano ini man, nga anga permi ako ya unahaw. Wala gid sang ulihi. Kay kun ulihi ka, you can just follow. Kay kun una ka, dako nga challenges para sa imo, panghangkat, agod nga mangin modelo ka para sa sina nga mga tao, nga magasunod sa imo. But it is, and probably intended by God to be like that. Kay nga may purpose. May purpose ang kabuhi. And this is what is dawning on me. Nga, gali, amo ini ang akon nga direksyon sa kabuhi. And it is not intended by any person, but God Himself wanted to place me there. Until I came here in this archdiocese and in this parish. Hindi man ako una, nag-intend gid ako nga magpaulihi. Agod nga, ma-realize ko man nga, I have to be humbling myself before you and before God. Amo ini ang katuturan siguro sang akon kabuhi. Kag masiling ko, ang Diyos gracious gid katama. Kag masiling ko, I have my own kingship in my own right as a person. Kag, if you can see me presiding the Holy Mass, ano ang ginasundan ko? The King of Kings. And this is the meaning of it. I'm saying to myself, where should I emulate and where should I follow but to the King of Kings, Jesus Christ Himself. So when the new comes and the mission of John the Baptist, the old must be left behind. And today's first reading from the book of Malachi identifies John
as the messenger to prepare the way. As it is said, and his voice, he is the voice coming out of the desert, prepare the way of the Lord. He existed before the Messiah. Ang misyon, his mission is compared to the process of refining precious metals like gold and silver. He will purify the people of their impurities so that they may be precious offering to the Lord. Mangin takos kag angay kag mangin mahal man sila sa Diyos. Last 2 days ago, I'm saying, ang question ko balasad to? What do I deserve? What do we deserve? To be loved by God. Ano ang diri sa akon nga kinahanglan nga ang Diyos gid nagahigugma sa akon? Ti amo man ini, God wanted to purify us because He loved us so much. Ang siling ni Propeta Malakay, who will endure the day of His coming? Sino o bala ang makatindog kung mag-abot siya? Kay nga He will shake every impurities in us. And He will purify every corners of our lives. Who can endure purification that we must pass through, turning away from sin to be a fitting offering to the Lord? John is not an easy figure to welcome. Kag makita naton sa aton sosyudad, sa aton Santa Iglesia, nga kun manindugan kagani sa kamatuuran, i-reject ka sang kalibutan nga ini. Time immemorial had said, even in the time of our Lord Jesus Christ, even before He existed, ang mga propeta, sino bala sa ila ang wala makaagi sang pag-antos? Kay nga sila naga-challenge kag nagahatag sang katuturan sang kabuhi sa mga tao to come closer to God who is holy. Diri naton mahisayran ang aton nga mga kaugalingon nga mas challenging gid sa aton kag mabudlay sa aton magpakabalaan. Hindi man nga magka-perfect gid ako. Yes, we need to be. And I'm not saying to myself, I'm perfect. Only God can perfect me. Makakompleto sa akon. Ang Diyos lamang ang makahimo sina. Pero sa akon nga kaugalingon, I cannot. And we cannot do it. Pero, kinahanglanon sang Diyos nga kita magkooperar sa iya nga plano agud nga mangin balaan man kita sa aton nga pagkabuhi. To brush away and to detach ourselves from the impurities of this world. Detach ourselves from this world. Why? Because in our baptism, sa pagbunyag sa aton, we are not citizens of this world anymore, kundi mga banwahanon na kita sang langit. Kag sa amo sina, kinahanglanon naton, kag himud-usan man naton, nga kita magmangin perfecto. Pero ti anhon mo, masiling ka sa imo kaugalingon, anhon mo, Father, daw nalaton na gidya. Ti ko nalaton na ang ina nga mga kinaugali nga kalibutanon. What can you do without the mercy and compassion of God in your life? Ti may ara man kita nga
may ara man kita nga sakramento nga makabulig sa aton. Nga hindi ka. Kay ang kahambog sang tao, ang kahambog naton, amo ina ang nagapugong sa imo, agud nga magsaylo ka from this filthy living of life towards the purification that God is offering to you. Ti amo na nga mabudlay. Kay ang detachment naton, amo gid ina ang mabudlay. Nagapanghawid gid kita sa kalibutan. Why? Because of security. Kay kun ara ka sa Dios, ang imo nga seguridad, sa Dios gid lamang ara ka magkapyot sa iya. Pero ang Dios, diin ang Dios. Kung wala ka sang pagtuo, you can get lost. Madula ka sa sining kalibutan. Pero kung bastante ang ina nga pagtuo, makapyot ka sa Diyos. God has revealed everything to us. Pero ang aton nga mga pananawan, ang aton nga mga panulukan, kag ang aton nga mga balatyagon, kag ang aton panumduman, kalos na. Kadamo na sang mga kibol, damo na sang mga higko nga hindi na kita makahulag. And this sinfulness can make us paralyzed. May mga paralysis na kita sa aton nga kabuhi. God is offering so much to us, pero kinahanglanon niya nga magkooperar kita sa iya. So the gift of Advent has been a time of preparation for leveling the obstacle of sin. The mountains of our pride and the valleys of our selfishness. We have been preparing the way by putting aside anything that is an obstacle to God. Ang hindi kinahanglanon para sa aton kalag. Hindi bala nagasiling kita, luyag ka. Ikaw mismo. Luyag ka man magpalangit, hindi bala? Kay kun hindi ka magpalangit, ano ang resulta? Pa-impyerno kaya. And you never wish to be in sa impyerno. Luyag ka nga magpalangit. Pero ano ang kabuhi mo subong? Are you really meant for heaven? Ikaw magadeterminar sa imo nga kaugalingon. Pamangkot man lang initanan. Because we love the Lord in our hearts, we welcome purification. Bisan kadyutay lang, adlaw-adlaw. Nga ginarecognisar, and you are recognizing that God who has made you, that's enough. Nga makamata ka, kag magahimo ka gani sang hindi maayo, makasiling ka, ay, sala gali to, balikan ko anay. Kay nga ang Diyos, kag ang aton konsensya, nagabantay gid sa aton. We rejoice because we know that the Lord is coming. And we wanted Him to come now and intervene into our world, which is now becoming so filthy. He is coming. We rejoice because the Lord is gracious, and we know He is. We rejoice to put aside anything that will be an obstacle in our path. We can say, dira ka lang, hindi ka kinahanglanon, useless ka sa akong tinutuyo, agod nga magpalangit ako. Makanta kita, agod nga makabugtaw. And this is a love story of God for us. And we know that God is so merciful
ihatag sa akon ang kaluoy mo. God is so always gracious to us. Ihatag sa akon ang kaluoy mo, nga daw ulan sa nawong ko, sa amon ipahayag ang imong kapawa sa pagbutlak sang adlaw. Pulong sang Diyos, igasugid ko, paghidait sa tanan nga tawo. Ang kaluwasan malapit na, himaya sang iya banwa. Ihatag sa akon ang kaluoy mo, nga daw ulan sa nawong ko, sa amon ipahayag ang imong kapawa sa pagbutlak sang adlaw. Kamatuuran gahakos sang gugma, paghidait kakatarungan. Ang pulong daw ulan gailik, busay sang bag-ong kabuhi. Ihatag sa akon ang kaluoy mo, nga daw ulan sa nawong ko, sa amon ipahayag ang imong kapawa sa pagbutlak sang adlaw. Ang Diyos gadumdum sang iya ginsaad, ang duta magabunga sing lubos. Ang katarungan nagahanda na, sang dalan nga pag-aagyan niya. Ihatag sa akon ang kaluoy mo, nga daw ulan sa nawong ko, sa amon ipahayag ang imong kapawa sa pagbutlak sang adlaw, sang adlaw.